Hola chicas, muy buenos días. Hoy es julio 27. Vamos a ir a dar una vueltecita el día de hoy. Por acá están los niños. Hola chicas, buenas tardes. Estamos en Staten Island. Estamos tratando de ir a la Estatua de la Libertad. Por acá andamos todos. Vamos a ver si podemos entrar. Dicen que está súper lleno. Bueno chicas, ya vinimos en ese bus que está allá y ahora nos vamos a subir al barco para mirar alrededor. Bueno, hay que esperar, creo que venga el siguiente. Estamos aquí en la línea para poder subir. Comiendo sándwich a lo que esperamos el barco, ¿cierto? ¿De qué es tu sándwich? Tuna. De tuna. Y por aquí está Keniel, todo guapo. ¿Qué come Keniel? Dani, mira, ¿dónde vamos? Ya se va este barco, ya mismo viene otro. Y hay una fila súper larga. Pensamos que era hasta aquí, pero todavía todas esas personas están esperando también para poder subirse. Tocó quedarnos para el siguiente porque ya ese se ve que está súper lleno. Ya estamos adentro, hay un montón de gente. Te voy a grabar un poquito por acá afuera. They bought the island from the Indians for $24. And guess what's the first thing they did as soon as they bought the island? You know that wall I told you the Dutch built? Well, the British knocked that wall down and named that empty space Wall Street. And that's where the name Wall Street comes from. Everything that you're looking at here on the right side of the boat is called the Wall Street area. Namaste. It's called the Wall Street area. But we who live here in New York City, we have another name for this area. We call it the Canyon. And the reason why we call this area the Canyon is because the streets are very narrow and the buildings are very tall and very close to each other. So it's just like walking through a canyon of buildings. Hey guys, guess what? In America, if someone says guess what, you say what? Guess what? What? Guess what? What? New York City is a city of islands. Welcome to our city of islands. We have a total of 42 islands here. On the right side of the boat is the main island, Manhattan. Brooklyn and Queens sits on Long Island, and then there's Staten Island. These are the top 3 islands. And then we have 39 other islands. We have an island for our prisoners called Rikers Island. We have an island for our dead called Potter's Field. We even have an island where you can take it all off and get some sun. A total of 42 islands, including Liberty Island. The Bronx, New York, the notorious Bronx, New York, home of the New York Yankees, is the only part of New York City that is not an island. The Bronx is the mainland. Of all the 42 islands, there's one island that's very, very special here in New York City. It's a very prestigious island. If you look to the left side of the boat, ladies and gentlemen, you're looking at Governor's Island.
Governor's Island was a military island for over 200 years. It was first occupied by the British Navy, then by the U.S. Navy, and last by the U.S. Coast Guard. If you look at the end of Governor's Island, you'll see a round brick building with windows going all the way around it. In the late 1700s, early 1800s, cannons would stick out those windows, and that's how they protected the island from invaders. If you look very closely at the top of that building, you can still see one of the original cannons. That cannon is over 300 years old. Visit Governor's Island. If you look at the end of Governor's Island, you'll see a campsite with tents. For the first time in the history of New York, we now have our very own campsite. You can actually take a 5-minute ferry ride over to Governor's Island, rent a tent, and stay on Governor's Island for up to 7 days. So the next time you guys come, a dream of a better life for themselves and for their families. Am I correct, mothers? Yes! All right. Visit Ellis Island, ladies and gentlemen. If you go to Ellis Island, you sit down at one of the mini computers, acá está la Estatua de la Libertad. last name into the computer, and you may just find that someone from your family also came to America through Ellis Island. America is a country of immigrants. And one last thing. I've been doing this now for 30 years. And this Así que espero que les hayan gustado el video. Nos vemos un ratito y todavía no sé qué más vamos a hacer en el día de hoy. Son ya como las 2 de la tarde, así que nos vemos en un ratito. Cara que estábamos en Pier 36 para coger el bote para ir a la Estatua de la Libertad. ¡Hey, niños! Kenny, estamos chicas en el 1 New York Plaza. No estoy segura bien qué hay aquí en este building tan grande, pero se los voy a dejar escrito abajo. Y Kenny está dándose vida corriendo. ¿Sí? Kenny. Y por allá está mi hermano y Daniel y Kaylin.
chicas, porque ando con el coche. Y esas escaleras están súper largas. Así que vamos. ¿Dónde vamos? ¿Vamos al tren? Sí. ¿Tren? ¿Te gusta mucho el tren? Sí. Ok. Creo que se va a abrir esta puerta. Así que vamos. Allá están las cosas para pasar la Metrocar. ¿Cierto? Esta es la estación del tren. Y vamos a entrar por acá. Por dentro. Y los que pegan. Bueno chicas, ya llegamos a New Jersey, estoy en la farmacia, voy a comprar una leche. Daniel se quedó con mi mamá, porque eso es un vendepatria, que cada vez que puede me deja botada y se queda allá. Así que estoy comprando la leche para ir a la casa entonces con los niños, con Daniel y Keniel. Así que hablamos en un ratito.